อยากให้ชาวบ้านचली ना और लेन त्रिपुरा में एनर्जी चाहिए त्रिपुरा में सीए नहीं चाहिए India government dari Siena withdraw Makai Dia petang tentang itu ini kalau nganar ya. Hai bidesi hai. Bidesi hai. Orang Shanghai Shika gitong kha Phai di joto pakhe naribayan Orang Shanghai Shika gitong kha Phai di joto pakhe naribayan Gubundo khaba shatok jagesu taibusu tongsi jiri ohao Gubundo khaba shatok jagesu taibusu tongsi jiri ohao Orang Shanghai shigagi tongha Padi joto pakhe naribayan joto tipiye please sobai nanda kuchno kaisa kohok nai sengoro tabo maharaja bir bikram station nibesh kango joto khum bokpani ei sati sokpani holo senggono command rogoi salute khlainai boni pore 1 minute silent tongai boni pore sengoro ni bodolei bus kango thangui siri gathering nai tabo command nai irok joto ready di seng command no follow khlaidi Leladi Tiarengge Leladi Tiarengge Bobang rana seng 1 minute sing dongoi salute khlainai corruption ID Jaran ID corruption ready salute Come on, catch up. Down. Jotona hambai. Sengtawa kisah itu kali deh.
Citizenship Amendment Bill Notary 8 January 2019 Present protest, gathering protest, rally like a peaceful demonstration in Sakawa. Tripura police attack like a demonstrator in Sakawa. After Sino, Borakroma Sini Koglia, Sini Itihas, Sini Buba Grani Stiso, Pojento, Buli Kogzaka, Abani Mang, Tini, Bakatang Kokabai, Kapala, Kabai Kiti, Abano the Sini, Tinani Bagay. Satok Zakmani Mari or Mari, not the Sini Soba, they all Soba. Goodbye, Penani Bagay, Nizorate, Hailung Haste Grangai, PPM 2016 Sini Citizenship Amendment Bill against state level, national level, international level, Zorati, Soba Haitomani. Babo, Supreme Court Zora Sobaika, Supreme Court 22nd or hearing night. Case Kaiser TPF Ingai, Tibubagra Ingai, Sini How Bahake Patalan Paye, Bagra Lima, Lok Bagra Bike Seren Lima, Abani Pisars and Nicely 22nd January. Abani Supreme Court was a device to remind Kennedy Musugu, April 1947, 13 August, Kaiser sovereign country Tripura, Indian Kaiser sovereign country, two sovereign country, international treaty DDCT, Tripura, India money. Our respect, our order, our sentiment, our treaty no. Justice, Bahai Cable, Bobati Cable, Indiani, Constitution of Day, Tripurahani, the treaty no. Boba Hai Kaiboro, Shanmano, Abras and National 22nd. So hope Kaigatic believe Kaigan. Treaty was raised like a Caesar, India government, the president treaty no default Kaigan. After 6 justice, dearly, these are Maranai. After and Tavakaza, 22nd. January go officers and license to book a officer is second. Barman Muturani Bagay, Sini continuous, Sini Soba, Chorido. There was a Senzoto, Soba Nisibai, Sini Soba, Haplaya Tonai, this house or Hate Dopa, Bokra Pisai Pene, Kusum Kosu, or Hadi Bagra Pene, Sinsan Granga Bagra, Sinzaki Pene, Borom Rosaki Pene, they was or how a Bokra Pisai, Borom Rosaki, there was a half background, Sabzorade, Sini Soba. Buskang Tangi. Jotono Hombai, the Chobani Sibai, Tabak and Tangane, Buskango, Arab to Manjaka Joto, Sini, Tini, Nancy, Motu, Nancy, Zenda, Abnoti, Kangani. Jotono Hombai, Chobani Sibai, Tabak and Tangane, Ganadingo. This is Buskango. Joto Kipudi, Bahamki discipline, they, Galactic system like Sini Hano Chungleya Karya. Thina na ke changle thina Sini hano sangle ya karya Thina na ke changle thina Sinai lungai ro lekha kereng ro Phai bai sidi khang so ke sam tangan Sinai lungai ro lekha kereng ro Phai bai sidi khang so ke sam tangan Orang sangha Shek jagi tongha Phai di joto pakhe karlayan Phai di joto pakhe karlayan 22nd hearing nai Supreme Court public ni concern lagi ne justice nai seng Supreme Court na saka India by seng zero March lagi India by seng thang with agreement international treaty by seng thang international treaty was clearly mentioned khaja India government further law any law create khaiman kyaba without Tripura people concern Tripura wo apply khaiman akai jodi na India government all treaty no default khai khangke a treaty no break khai khangke Chief Justice Delhi ni Chief Justice si abono rai rogoi treaty no mothangai manark nai abo clearly sejak 1947 13 August Zepro India sovereign country by Tripura sovereign country two sovereign countries sovereign power agreement khali karo sign khali amre bagine tini to Supreme Court sobai kha international treaty one sejak India government jodi kuna treaty no default like Chief Justice abono bisar marnai amre bagai jeng singni officer no sana nang bai sing thangpro Tripura India bai thangpro with agreement with treaty sing thang international treaty abono
जेके फानो इंडिया गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट रेस्पेक्ट रखाय मारनाय যতদিন না পর্যন্ত নিরনি ও রেসপেক্ট রমানি ও আইন ল জাস্টিস नि ट्रिटिनि फेभाराव फायासाक जों अबनो जारि दंरबो ते सुप्रीम कोर्टनो जों रिमाइंड खालायदोंमोन जेदा बनि जे डिउटी दंमोन जे सुप्रीम कोर्टनि उपर जे बक्सागै दंमोन सामन बा पजा बा डिउटी बक्सा दंमोन आ डिउटी नो रिमाइंड खालायदोंनानि बागै कन्टिन्युअसलि सुप्रीम कोर्टनि 22 जानुवारि हियरिंग या जरादैनो सिनि अफ मुभमेन्ट जारि दं আচ্ছা ম্যাডাম প্রশ্ন কম আছে সুপ্রিম কোর্ট রায়না বাকি তো অবাহাইকে আন্দোলন খাইনি নাঙ্গলা তিনি খাকলাই অবাহাইকে আন্দোলন খাইমানি বসকাংনি এডিশনাল রাজনীতি নো ইলেকশন তৈনে খাইজাগি দं কেব কেব সিনজাও আপনো नों কাম সানাय तिब्रा हानि तिब्रा सारो पेटवा राजनीति बाय 70 इयर्स दं पेटवा राजनीति को सामां फेकै ताबो कबर जावै दंबाय था आबनि बाङैनो अ कबर केफेक जे राजनीतिनि केफेक बरक पदे पडसायमोन पेटवा राजनीति टीपीएफ दिनै जरातै 2014 नि जरातै आसायै दिनै 2019 या 20 सकलेखा टीपीएफ पुजिबासे को पुट बॉयकट a nationalist patriotic movement organization state level national level international level जरातै तफानी राइट्स न तै जमा खाइदो आबनो पॉलिटिकल नै जदि केबो खाका खांखे बहाय तिप्रासा पेटवा बुटवा यंगला हाकरनि यंगला दै गरै खानाय आं खाखायो जारा राजनीति पेटवा खाइनाय रक्सिमिसे अकक सानाय अकक न बिसास खाइनाय मानेनाय सयसे हातै दफाना हामजगनाय अकक बसाया अकक न पुइतखलाया ते कैसाको दिनै तिप्राहानि तिप्रासा बरग्र जों बेलायखे लीगल साइड बेलायखेनो कमजु माने सिया वीकनेस सुप्रीम कोर्ट जे प्रॉपर राइट होनानि सिगां पब्लिक नि कन्सर्न बेलायखे डिपेंड खायो कैसे के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे के पब्लिक नि कन्सर्न आ 2+ खायनो सुप्रीम कोर्ट जास्ट आपने बगैनो गवर्नमेंट एनी डिसीजन नायमोन किन्तु सुप्रीम कोर्ट नि थाने दंगो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट नि थांगो पब्लिक कन्सर्न आपने बगैनो पब्लिक कन्सर्न इंडियन सिटीजन दक्ता मनाय इंडियन सिटीजन दक्ता मनाय गवर्नमेंट एनी टाइम एनी लॉ तो बई माने किन्तु सुप्रीम कोर्ट चिंता मा खायगे जे लॉ न गवर्नमेंट तो बखा आ लॉ न इम्प्लीमेंट खायखांके देश नि पक्षे काहाम दे हामिया फ्यूचर बाहाय इंनाय बनि इम्पैक्ट आंनाय अब बेबाक जस्टिफाइड खायगे सुप्रीम कोर्ट आबनि बगैनो सारा त्रिपुराओ या सारा इंडिया वो न ताबो अबनो तई सुप्रीम कोर्ट जों जे दिनो केस फाइल खायगे आ दिनो 59 टा केस खायजा बनि उलबता कंटिन्यू केस खाय अबाब जे 70 नि अबाब थांनाय केस 22 नो हियरिंग नाय पब्लिक नि कंसर्न बाय सुप्रीम कोर्ट केस नो शॉर्ट साख्लाय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नायगे कॉन्स्टिट्यूशनल जेटा आर्टिकल्स जे दं आबनि उपरो शॉर्ट साख्लाय इनका आतु टाइप नो सुप्रीम कोर्ट बेलायखेनो इम्पोर्टेन्ट दं इनका सिनि त्रिपुरानि एजेन्डा थांखै सुप्रीम कोर्टनि उपरो डिपेंड खायजा जेफ्रो इंडिया बाय त्रिपुरा ट्रिटी खाय इंडिया बाय त्रिपुरा मार्च खायफ्रो सुप्रीम कोर्टनि उपरो बेरजा इंडिया गवर्नमेंट एनी टाइम जदि त्रिपुरा पीपल रनो साकनायागै कोनो आइन सनाके जे आइन त्रिपुरा हादि बागै हामिया त्रिपुरा सा बरक रंनि बागै हामिया आइन सनाफ्रोके सुप्रीम कोर्टनि चीफ जस्टिस बिचार खायगै अ त्रिपुरा हानि बरक गुरनि अधिकारनो सुरक्षा मा खायनाय एनै सुप्रीम कोर्टनो बेरजा एग्रीमेन्ट एंखे तिनी सुप्रीम कोर्ट जरा सकलाय खांखांखे जों सुप्रीम कोर्टनो साथाय दे दंगरै निरंनो सादि निरं मीडिया नबो सादि निरं पब्लिक बो सादि पॉलिटिकल पार्टी रंनो संदि पेटवा राजनीति खायने रंनो संदि एडिसिनो नाहारि राजनीति खायने र टीपीएफ एडिसिनो तै डिमान्ड खाया सारा त्रिपुरा सिनि शासन नंनाय सिगनो एडिसिनो तै सब राजनीति खायबा ताबो जरा सीपीएम तंनाय बीजेपी तंनाय आईपीएफ तंनाय आईएनपीटी तंनाय एडिसिनो तै मोर पावर फुल पावर सेपरेट कंट्री बा सेपरेट स्टेट फिन सान बले किन्तु टीपीएफ त्रिपुरा टोटली त्रिपुरा सिनिहा त्रिपुरा सानिहा कुसुं दं फाइमानि आबनो जों 70 इयर्स इलीगली इमाइग्रेंट्स फाइगि अरनि अकुपाइड खेफिका इलीगली बरकर एंटरटेन खाइतुंखा आबनो तापि जों लीगल जस्टिस नायखौ अहा सिनिहा सिनि अधिकार सिमांनाय